जवान हो गए जवान. And the people think Papa's very serious. So he cut his hair and from here. So I was telling him that you got like a Dumbo ear here. Why you think? So he did like an army cut today, and he said, "Main jawan ho gayi, main jawan." So we come here to eat kulfa. What are we eating? Kulfi malai. Kulfi malai. I thought we can sit we can make like sitting down vlog. Okay, kulfa is here. Kulfa is here. That's the yelaka raka. Thank you. So this is Peshawari kulfa. Thank you. Liakat le aaya hai kulfa. Let me tell you about this kulfa. So this is Peshawari kulfa, which is right in Sadr here. A very old shop in Sadr, but they're like £1,000,000 property. And I used to come with my dad. It's so nice. I always, Papa go to new places to eat these kind of thing. I always come to my traditional places, my father places, and he always tell me, why you keep saying your father, my daji, my daji. I say every woman want her husband to be like her father. So I love this kulfa. It's Peshawari kulfa. It's in Sadr, Kent. Come and eat this kulfa. It's amazing. Yummy. And now Papa Khan like it. Ho khadishwa. Zalaka. Precha gokhri tana kulfa khri bya bazi. Na sakhta tikta. Okhra taza. Okhra 2 minute balli ki khair thi. Asim bole zi ma ba prede kana Shiraz no ranki. Kam dega. تا کور ته بوځي بیا واپس راشي نه ما هوې ما پرېږدی دا دې لاړ شي روجې موجې به پخې کي او بیا به مونږ چې ختم کو دا به راشي ما پسې ټیو ټینګ ځکه چې هلته خو مونږ ډېر ساعت لګو که نه دا به غریب ولې به لاړي کابلي روجې به پخې د روجو طریقه درته ښیم سو I want to teach لیاقت but لیاقت make his own food and then څه پکې غلط وکړي که نه لیاقت So Zubanan Bakabili Bola Zamapa Khohapahe. I make yakhni, but I'm invited a beautiful girl. She met me in one of the designer shop and she said, Mama, and she usually loads of people invite me to come here, to come there, but I just busy, but she loved me so much. She met me at ethnic shop. And now she asked me and Papa Khan to go, but Papa Khan is busy. He got us a meeting. So I'm going to see her in Shiraz Ronak. And if she allow me, I can record her a little bit. So see you in Shiraz Ronak. So I'm here with Huria and her family. They invite me to Shiraz Ronak. And I've been here and I posted, I think. But I'm going to show you once again. Huria? Yeah. What you like here the best? Everything. She like everything, but she don't want to serve herself. She asked her mother to bring me a plate, and I said, "Get up," isn't it? So where we start from? Na choice hi kana. Come Zainab, start. Sorry, jidas nevije. Come Zainab, shuru ko. De Zainab. Oh, bas de Zainab start. Raze. Okay. Ma ko plate hum rawanu shu hori plate rawalu. He say his father is a consultant and a doctor, pediatric surgeon, and he said I don't want to be a doctor because my brain can't take it. It takes long. It doesn't take that much, but it takes long. And Huria, what about you? Are you going to be a doctor? Obviously, I am studying for it. Oh yeah, there you haven't got any choice, is it? Let's see. घर वालों ने क्या पकाया है केक ना टोल शी ना बट ट्राई कम खाना ज़का लो ज़का में लग बकुम चिटोल ट्राई कम yeah oh okay what's that? Is that the same thing? So this is
pasta. This is actually macaroni, and there's chicken again. I don't know, it's so many kinds of chicken. Pakistan, baby. Kana? Yeah. Kuriya say, why are you taking small portion? I say, there's 100 dishes and I want to try all. Yeah. There's a Manchurian, again chicken, man. Forget it. Egg fried rice. That's it. Dogo babaru. Diabaguru. So this is egg fried rice. Garlic chicken. It's chicken. I don't know on that. Chicken again, innit? It's the same thing. Yeah, And they cooking here as well. My God, it's such a big place, isn't it? this is a very big place. There's some beef or something it's outside. Like barbecue kind Yes, of thing. that- Wow. So it's too much variety, and it's called Shiraz Ronak. Yeah, this is Oh, finger that's nice. fish. This is finger fish. Finger fish or fish finger. You can just call it finger balls. That's it. Yeah, isn't it? Finger balls. You are very clever. Assalamu alaikum. I'm ready to go Dargai now. I'll tell you what happened. It was a disaster. It was such a bad news, but I'm gonna share it with you guys. And look what I'm wearing. I'm wearing ethnic kurta, H&M pajama, and a dupatta from Pakistan. So let's see in my car. And we are here in Afghan store in Bahrain. Papa Khan is here. He's really tired. And my brother is here. Altaf. دا ټوپۍ دوا Yeah. واغستلې ها. یو گنجی لبر برګي اوس کې دي دواړه په سرونو کې دي دواړه کې دي په سرونو بس دا به موږ له داسې وکړې که نه چې دا به تاسو موږ له دا په 500 راکې صحیح ده بس دا په 500 شوې ښه موږ مېلمانه یو دغه نه ما څه شته ماته دا مې ورکوه ماته شته که نه हम बहरीन में हैं और अल्ताफ़ और ख़ान के साथ है ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं फ्रूट के लिए और हम पीछे पीछे जा रहे हैं हम फ्रूट ले रहे हैं फिर हम कालाम जाएंगे ये दोनों गंजे आगे हैं दोनों आगे आगे मेरे जा रहे हैं and I'm behind them and we're gonna go to Kalam now. So it's about Maghrib time. And then we go in Kalam. It was a very, very tired day for us. I will let you know how. And then Papa Khan decided to take me out because I was so stressed out. I was really stressed. This is the fruit shop. Ganji? हाजी Ganji? अवै नवाज शरीफ चालू कुछ नहीं रो रहा कुछ पूछ रहे हैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये जलेबी पे मचान बड़ेदल करता है इस पे मचान बड़ेदल करता है क्यों आप उर्दू बोलते हो मैं तो नहीं लेता तो पठानों की जगह में उर्दू बोलते हो देखो नशो अगस्त है राजा मचान से इस पे भी नहीं मचान मंगाना। बैठता है आपको पता है मचान क्या होता है मच्छर कह रहे हो हाँ नहीं मच्छर नहीं मचान मचान तो कुछ तो सीखो ना इधर में स्कूल की छुट्टियां होती हैं महीने के लिए अच्छा सैर सपाटे के लिए आते हो चलो ठीक है तो ये तो पुराने हैं ना नहीं नहीं निकाल के रखे हैं एंड होता है ना फिर जो बड़े होते हैं वो निकाल के रख देते हैं गोबर का तो आप फ्रेश नहीं बनाते हो फ्रेश बना के रख देते हैं जो और आप कहाँ से आए हो कहाँ से आए हो मुल्तान से वाह वाह जी मेरे दोस्त भी मुल्तान के हैं राजा ताज़ा बल से बुखू ताज़ा से चलते फ्रेश से वाखलूकी राजा राजा दिठोल न पट लगाने के राजा खीर अगर ओखे दिलार निशी चलता रुक दन निशी बार बौद्री को कनो बखरो
हाँ ये देखो ये दरिया दरिया बेर है स्वाद। लेकिन ये चिकन। हाँ ये दरिया मिल गया। और इधर हम खाएंगे खीर। खीर खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान चला गया मस्जिद। खान को नहीं खिलाते खीर शीर। ये हम चुपके चुपके हाँ मेरे कपड़े दिखाओ। ओए होए 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 होए। ये मैंने आज नया सूट पहना है। हाँ बहुत ज़बरदस्त है बहुत बहुत समझ गुड़ बोझे ही है बिल्कुल आओ गुड़ बोझे कारी बिल्कुल आओ समझ गुड़ बोझे बगे कारी बिल्कुल जी। और अब मेरा ब्लॉग बनाने वाला भी है। हाय 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 ये फ्रूट हम लोगों ने ले लिए मुख्तलिफ 3-4 किस्म के फ्रूट। टोपिया भी ले ली। टोपिया भी ले ली वो तो दिखाई हुई है ना ऑलरेडी। ये देखो खीर अल्लाह के यार खीर मरेगा फिर तलक वो बहुत रहेगी फापुल वाले खान मासूद से नेचुरल ऐसी है रात पंजाबी थी। Look like Islamabad, more than Islamabad. Beautiful. Very nice. My Ganja brother is there. My Ganja brother is there. अस्सलाम सोना ज़ला बसलाम के नवाज शरीफ भी मजा नवाज शरीफ भी खेव का हमारा नवाज शरीफ ने माँ वे इस्लामाबाद में ज़्यादा खोले वे बिल्कुल जी ढेर नाश्ता लाहौरी नाश्ता करेंगे भाई अल्ताफ मैं तुमसे कितनी छोटी हूँ। अल्लाह मैंने मुझे क्या ज़बरदस्त कर दिया लेकिन वो भी गंजा सर लेके या अल्लाह मैं गंजों में फंस गई हूँ। मालिशी तो को अगबल उधर है थाईलैंड के खलक कम मालिश के जमून कर खानो तकीनो मैं चिद्दल मालिश की सही लगा हम किसने जो तो हुआ मालूम बोलो हम दा छे मंगल कालम पर बाजार की उर्दू बोलो या इंग्लिश उर्दू और इंग्लिश दिस इज कालम बाजार speaking English very well. Baji is here. Baji is handling. Very handling. Yeah. Khan is journaling. Khan is journaling. That's why I coming with these two rascals because me and Iltaf we always make fun and Khan is a little bit serious person. He's full of fun as well. But yeah. अंसगुरी ये कलाम बाज़ार है ये कलाम की खूबसूरत बाज़ार है और इसी बाज़ार में आप लोगों को दुनिया की पुरसुकून टूरिस्ट मुकाम के साथ साथ यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने भी आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ भी लोग देखो ये ज़बरदस्त किस्म की टोपियाँ पहनी हुई हैं अच्छे अच्छे और इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। हम भी निकल आए हुए हैं आज रात तो आप लोगों को भी कलाम के बाज़ार दिखाते हैं और यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ ये मसाजर ये हमारे पीछे टंग 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 कर रहा है कि मसाज करो। मैंने कब पखान की गंजे सर पे मसाज करते हैं। ड्राई फ्रूट This is Papa Khan's favorite shop. अच्छा He loves these kind of stuff. डंगी और को लगा डंगार डेर दे दड़म मुला दे ये डम मुला है ठीक है और जब ये डंग सुनते हैं डंग तो इसकी हीड़ियाँ जो है वो हिलने शुरू हो जाती है और जब इस्लाम के बारे में बात करती हूँ तो फिर मैं ये पूरी ये पूरी निकाब जो कर लेती है और पूरी हदीस शरीफ जो है वो बयान करने लग जाती है सही बुखारी सुना देती हूँ। इनकी ये क्वालिटी है हाँ जी हाँ कलाम बाज़ार में सबसे मशहूर जो चीज़ें हैं वो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट है और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हमेशा कस्टमर से भी फुल होती हैं और इनकी वैरायटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है हमें हर किस्म की वैरायटीज़ जो है वो मिल जाती है इनके पास
ऑमलेट फ्राई चना मसाला पराठा चाय। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल कलाम, ये भी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छा है। कलाम में आपको हज़ारों किस्म के होटल्स मिलेंगे और सस्ते से लेकर महंगे महंगे तक। और कॉफ़ी कलाम मार्को पोलो होटल एंड रेस्टोरेंट, ये भी काफ़ी अच्छा होटल है। और जहाँ भी कलाम में आप लोग जाते हैं, अल्लाह का बहुत पुरसुकून, लोग बहुत मेहमान नवाज और प्राइसेस इनके बहुत रिजनेबल प्राइसेस होती हैं। हाँ पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा बोको, पिज़्ज़ा बोको, पिज़्ज़ा बोको। पिज़्ज़ा Yeah. बाजी कह रही है कि जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा खुरू माँ कोई पिज़्ज़ा वो खुरू। पिज़्ज़ा ना पिज़्ज़ा। अच्छा जी, क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा बखरू स्टडी है तरोसा इंशाल्लाह जो खूब को करना बदमश दखेस्ता। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मार्को पोलो होटल है। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ की पुरसुकून माहौल में, अच्छे दरख्तें हैं मौजूद है। तो यहाँ की खूबसूरती इन्हीं दरख्तों की वजह से बनी हुई है। जहाँ भी दरख्तें होती हैं वहाँ ज़िंदगी होती है, जहाँ पानी होती है वहाँ भी ज़िंदगी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है कलाम की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। बस ये हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा कर दे, इसमें हॉट एंड स्पाइसी चिकन भी है, चीज़ भी है, क्रीम पेपर्स भी। ये हॉट एंड स्पाइस पिज़्ज़ा कर दे। और अस्सलाम वालेकुम, ये पहली दफ़ा बाजी पान खाई जा रही है। खा रही हूँ। अच्छा पान खाओ, पान इसमें नशा भी होता है, याद रखना। नहीं, ये नशा वाला नहीं है। नहीं है, कसम से ये नशा और वाला। दूसरा ये कि ये उल्टियाँ भी शुरू हो जाएगी आपको। ना 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 ना, ये नशा वाला भी नहीं है, ये उल्टिया वाला भी नहीं है। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर रुखा फर्स्ट टाइम पान फ्रॉम त्रिख दा पानी सिर्फ मैं खुरीनो। अभी सुबह का टाइम है, उठ गए हैं। ये व्यू देखिए, होटल से ये व्यू है हमारा। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, पहाड़ है। अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली है।